Daghan nato moingon kita nga nadungog nato ang tingog sa Ginoo. But the real question is, tingog ba gyud na sa Ginoo ang imong nadungog? Okay? Or is it the voice of the evil one? O tingog ba na sa yawa ang imong nadungog? Okay? It's hard to determine the voice of God when we do not hear the actual voice of God itself. Lisod i-determine or lisod nato nga i-recognize ang tingog sa Ginoo. Tungod kay kita mismo wala kita makadungog sa maong tingog mismo sa Dios. In fact, it was during the time of his apostles that they knew the voice of God. Pero sa atong ebanghelyo diya sa Juan kapitulo 10, bersikulo 27, niingon si Kristo, ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Okay? My sheep know my voice. Okay? Ang akong mga karnero, kinsa maning mga karnero ang gisulti ni Kristo. Tanan nga nagtuo o nagsunod kaniya, mao kana ang iyang mga karnero. Ignay mo tapad, you are God's sheep. Ignay mo tapad, you are God's sheep. Okay? Kamu dabi, me. Dili na sheep. Amot say sound sa sheep. Bade. Okay, tama din no? Baba black sheep man no? No. Amot say bahala kung si tingog na. Pero again, no? Mga karnero kita sa Dios. Kung ikaw mituo o misunod kaniya. Pero kung wala ka mutuo sa Ginoo, unsa man ka? Basig kanding ka. No? Kaya ingon man si Kristo diya sa Mateo 25 nga sa katapusang adlaw, ilain daw niya ang mga karnero tuwa sa tuo o niya ang mga kanding asa man dapit? Tuwa sa Palapay. Palapay River Cafe. Tuwa sa Palapay River Cafe. May gihimoong gibaligya ni Father Azul. Okay? Amot pasabot mga igsoon nga gilain ni Kristo ang daotan ug ang maayo. Kining mga gitawag nga maayo mao kini ang mga karnero. And of course, gusto nato nga mabilong ta diha. Pero ang pangutana, karnero bagid ka? Okay? Or lobo ka nga nagpaka karnero? Or you are a wolf in sheep's clothing? Pero isip mga Kristohanon, we only need to hear one voice. That is the voice of the Lord. Kitang mga Kristohanon, usa lamang katingog ang angay natong paminawon. Ug mao lang man kana ang tingog sa Dios. For the voice of the Lord is the only voice that will only lead us to the path of good. Tungod kay ang tingog sa Dios mao lamang ni ang tingog nga magdala nato diha sa dalan sa pagkamaayo. Okay? Anything in your life that will lead you to do something bad, that is not the voice of God. Sa inyong kinabuhi, kung magdala ninyo sa kaalautan, kadautan, kaparutan, dili na tingog sa Ginoo. Okay? Kung kanang imong trabaho karon magdala lamang na nimo sa nga mahimo kang kurakot, maro, unsa pa na diha nga dili maayo, dili na tingog sa Ginoo, mao'y nagdala nimo. Kung kanang imong pag-eskwela nimo nagdala na nimo sa nga dili ka mahimong maayo nga tao, dili na tingog sa Ginoo. Kung kanang imong pag-alagad sa Ginoo, okay? Or ang imong pag-alagad nimo mismo nagdala na nimo nga dili ka mausab sa imong kinabuhi, dili na tingog sa Ginoo ang imong gipaminaw. Because again, the voice of God will only lead us to the path of good. Amen? Dalan lang sa pagkamaayo. So, the question is, how do we recognize the voice of the Lord? Unsaon nato pag-ila sa tingog sa Ginoo? Kiniingon naman si Kristo nga ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Okay? How do we recognize the voice of God?
The voice of the good shepherd. Saan ito pag-ila sa tingog sa maayong magbalantay? Number 1. Okay? The voice of God will lead us to the truth. Ang tingog sa Ginoo magdala nato sa kamatuoran. Okay? The voice of the Lord will not lead us to confusion and lies. Ang tingog sa Ginoo dili magdala sa ato ngadto sa pagkalibog ug labaw sa tanan dili magdala kanato sa mga bakat. Take note the voice of the Lord will lead us to the truth. Unsa may baliktad sa truth? Lie. No? Kabaliktaran sa truth. Lie, bakat. Okay? So ang tingog sa Ginoo dili ni maglibog nato. Dili ni mamakak sa ato. Rather it will lead us to the truth through the Holy Spirit. Magdala ni sa ato ngadto sa kamatuoran pinaagi sa Espiritu Santo. Okay? If a decision or a thing bothers and confuses you, then clearly it is not from the Lord. Kung ang usa ka butang o ang usa ka desisyon nga imong paghimuon sa imong kinabuhi nakapalibog og nagsinamok kanimo, klaro kay na nga dili na iya sa Ginoo. Do you agree on that? Mo agree mo na? Okay? It will not lead you to confusion. Ug labaw sa tanan dili kasultian sa tingog sa Ginoo og mga bakat. Okay? It is only Satan who will tell us lies. Ngano man? John chapter 8 verse 44. Tungod kay ang yawa mao ang amahan sa tanang bakak. Okay? Because Satan is the father of all lies. Ang yawa mao'y amahan sa tanang bakak. So kung ang yawa mo'y amahan sa tanang bakak, ang Diyos usab mao ang amahan sa tanan unsa man sa kamatuoran. God is the God of truth. John chapter 14 verse 6. Unsa ingon ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Numbers 23 chapter 23, verse 19. God is not man that he should lie. Ang Dios dili sama sa tao nga mamakak. O sa pag-iingon ni San Pablo, Colosas 3:9. Saman, ayaw kamo tamakak. So klaro kaayo nga kung kanang tingog nga imong nadungog, naglibog-libog lang na sa imuha og labaw sa tanan, nagpalayo sa imo sa kamatuoran, ayaw pag-ingon nga Ginoo man ni. Ayaw pag-ingon nga will ni sa Ginoo. Tingog dito sa Ginoo akong nadungog. Mangutana ko sa inyo, kang kinsang tingog inyong nadungog datong eleksyon datong Lunes? Tingog sa green? Tingog sa blue? Or tingog sa Ginoo? Kung nibutar gani ka, tungod kay dako ang gihatag ni green, tungod kay dako ang gihatag ni blue, pildi na kadaan. Ha? Duda ko ba? Mao ganay inyong gihimo. Pero kung nibutar ka, dili tungod kung pilay gihatag, bisan pag walay ihatag. Okay? Pero nagbutar ka idubanan sa pag-ampo o sa gitawag nga discernment o pag-ila kung unsay kabubuton sa Dios alang ni adtong adlaw, then tingog sa Ginoo ang imong nadungog. Dali ra kaayo timani mga igsoon, tungod kay ang Dios sa kamatuoran, ang yawa maning kamot pud na ka maglibog-libog na nato. Ha? Unsay gihimo sa yawa datong Lunes? Tanawa ha? Unsay gihimo sa yawa nga paglibog-libog? Ha? Ang pikas nga color,
naghimo pod og mga piki nga card aron malibog tong mga tao gid nga grabe desperado kay makakuha sa green card. Kay para sa 1-7. Wa mo kabaluan ano? Naay mga piki nga mga green card gipakalat aron libog-libogon, aron nga maglaom pero ang ending wala di ay. Mga igsoon mao nay himuon sa yawa. Libog-libogon ta sa atong pagbati kung dili ta kay balo maminaw sa tingog sa Ginoo. Libog-libogon ni atong hunahuna ang atong kasing-kasing, ang tanan natong pagdesisyon aron nga dili kita mapaingon sa kamatuoran. Okay? Matod pa na ako nabasa nga ganina nga akong gi-share sa among group chat sa exorcism nga kanang every sin that Satan gives has a price tag. Tanan daw sala, no, nga gihatag ni Satanas sa atoa naa daw nay presyo. Has a hidden price tag na ay tinaguan nga presyo ana. Abi nimo og nindot kaayo pero pagtan-aw nimo sa presyo ang imong kinabuhi, ang imong integridad, ang imong baruganan maoy nahimo nga baylo. O labaw sa tanan ang imong kalag. Okay? The voice of God will not confuse us, but rather it will lead us to the truth. Okay? Number 2, how to recognize the voice of God. Number 2, the voice of the Lord will give us peace. Ang tingog sa Ginoo magdala kanato og kalinaw. The voice of the Lord will give us peace. Maghatag sa ato og kalinaw. Kaganina, libog-libogon man ta. So, unsay opposite sa confusion? Kalinaw. Okay? Pag naa ganit tay kalinaw, ganit nga mabati sa atong kinabuhi, then, it is surely from the Lord. Gikan gina sa Ginoo. God's voice will give us peace and a calm heart. Maghatag nato ang tingog sa Ginoo og kalinaw og kasing-kasing nga kalmado. Abot pasabot nga kasing-kasing nga dili mabalaka, dili mahadlok, dili dali mahaylo sa bisan unsa nga mga sitwasyon. Okay? If you remember one of the Gospels, kung nakadumdum mo sa usa sa mga ebanghelyo, sa diyang si Kristo uban sa iyang mga tinunan, may tabok sa Pikas Lanao, no, dili Lanao del Norte, Lanao del Sur, Lanao ba? Na lake. Okay? Sa diyang natulog si Kristo sa maong sakayan, na ay dako nga bagyo ni abot, di ba? Ay dako nga bagyo, ang mga tinunan niya, naglisod kaayo sila tungod sa maong bagyo. Og wala gid nila makaya ilang gipukaw si Ginoong Kristo nga natulog. Sa katabangi kami, wala ba kay pakialam namo nga malunod nami? No? Unsay gingon ni Kristo? Pagkagamay sa inyong pagtuo. Unya nibakod siya og iyang gisultihan ang hangin og ang balod. Di ba? Og unsa man, mihunong ang hangin ug ang balod ug adunay kalinaw nga niabot. Okay? God's voice will give us peace. Ignay mong tapad, God's voice will give us peace. Ang tingog sa Dios magdala nato og kalinaw mga igsuon. It will not lead us to further confusion. Dili ta libugon ani pagsamot. Okay? Katisting mo anang himo mog desisyon sa inyong kinabuhi. Unya, libog kaayo? Unsa nga desisyon ang inyong himuon? Okay? I'm sure kitang tanan nakatry ta na. No? And tungod sa grabe na tong kalibog, dili na ta kabalo kung unsa ba bay tinuod aning tanan. Okay? But out of the many options that we have, sa tanan nga mga pagpili nga pwede natong pilion, okay, there is one in those options that will give us peace.
And I encourage you to choose that option that will give you peace. Pilian ang maghatag nimo og kalinaw. Okay? Sometimes we compromise peace for money, for power, for fame, for prestige. Usay atong gibaylo ang kalinaw sa kwarta, sa pagkailado, sa pagkasikat, sa gahom, no? Bahala way kalinaw basta gadagang kwarta. No? Bahala og way kalinaw basta kay sikat inila. No? Mga igsoon, importante ba sa ato karon ang kalinaw? Importante ba sa ato? Ako nga pagkatao simple na kaya akong prinsipyo. Bahalag dili ko dato basta na ako'y kalinaw. Nganuman, kung saon ko man ang daggag kwarta, kung gubot akong kinabuhi, ha? Natong eleksyon bitaw, nga naman dahil kadawat speakers, mabader makuana, nga naman dahil og maura to, okay ra. Di, parehang uban nga, tarang, gibalik, nabindog dito sa amok. Makigbugno, makigpatay, para lang sa noodles. Makigbugno, tungod sa 50 pesos. Tungod sa 100. Mga igsoon, nabuang na ka. Imong gibaylo ang imong kalinaw para sa kwarta. Kinsay gatan-aw ninyo og kanang Pinoy Big Brother. Pataas ka mo, say tanog PBB dire. No? Maybe some of you do not watch, but nakita na po na ako sa Facebook. No? Na ay task ang mga housemates. Kailan matag Pinoy Big Brother, di ba? Sa TV ba? Na ay task ang mga housemates nga I believe nga katong nga task is pag na lampusan to nila, tagaan sila og karne ang konsumo nila. To the point nga nagkagubot na ang tanan, nag-away-away na. And then one of the housemates said this, ningon siya nga, karne lang yan. Hindi naman yan importante. Mas importante pa yung pagkakaibigan natin. Karne lang yan. Ambot pasabot ba nga, nagkaguliya ta dinhi, nag-away-away ta dinhi, tungod sa karne. Gibaylo na to ang atong pagkahigala tungod sa karne. Nagkagubot ta dinhi tungod sa karne. Ha? Mga igsoon mo ba na atong gihimo datong Lunes? Gibaylo na to ang atong pagka-Kristohanon tungod sa 50. Tungod sa 100? Tungod sa 1,700? Tungod sa 2,500? Nabuang mo? Unya, late kita nagka-realize nga mura nitag mga buang atong panahuna sa eleksyon. Suko-suko ta sa atong kauban sa simbahan. Nagmahay-mahay ang atong kasing-kasing nga nung gi-erase ta sa listahan. Kanang wagit na makadawat? Wa ta maghuna-huna nga naapay mas labaw ni ana. Nga mas importante day nga panalipdan nato ang atong kalinaw. Huna. Timani gud ni. Bisan gani ang mga tao ni ini ang kalibutan nga naana sa ila ang tanan pero dili man gani malinawon. Diba? Di man gani malinawon. Kung tinuod nga mapalit sa kwarta sa kasikat ang kalinaw, dagan na unta na malit karon, sold out na unta ang gitawag nga kalinaw. Pero dili man. Kay ang tinuod nga kalinaw sa Dios lamang makaplagan. Amen? Mabitaw nga niingon si San Pablo diya sa Filipos 4:7, og ang kalinaw sa Dios nga dili matugad sa tao, manalipod sa inyo mga kasing-kasing og huna-huna. Sige be.
I-challenge mo na ako. Pag ulit niyo sa iyong balay, pangita asa dinis kalibutan, asa na ang kalinaw? Asa ka makatitag kalinaw? Pangita Tanaw na itong mga kita ka. Wa kay makita. Okay? Kay ang kalinaw, iya na sa Diyos. O kung iya na sa Diyos, maunay kanunay ang tingog sa Ginoo. Ang tingog sa Ginoo dili mag-cause og confusion sa ato pagsamot ba? Kung dili pakalmahon ta sa tingog sa Ginoo tungod kay naay kalinaw nga dala sa iyang maong tingog. No? I hope and pray nga maka-appreciate ang tani anak nga gitawag nga kalinaw. Kay sahay murat ang mga barbarian ba na mga isog bitaw mga dili sibilisado nga mga tao nga makigbugno gyud. Gusto lang ta pirme o musugot ra ta nga daghan tag kontra, musugot lang ta nga natagi kasiluan, musugot lang ta nga bahalag di mo ganahan ako basta kay ako wa koy labot ninyo. Ang imong kalinaw, imong gibaylo ni anang tanan, dili na tingog sa Ginoo mga igsuon. Tingog na sa yawa na. Kay maunay gusto sa yawa. Kabalo ba mo? Unsay usa ka senaryo dito sa impierno? Unsay hulagway sa impierno? Kagubot, away. Way kalinaw dito. Nagtuo kag malinawon ang mga yawa dito. Wala. Puro kagubot, puro pamalikas, puro pang daot. Maunay hulagway sa impierno. Unya sugot mo ingana ang inyong kinabuhi. Again, the voice of the Lord will give us peace. Kalinaw. Any decision in life that we do, we must seek God's peace for it. Matag desisyon yung atong himuon sa atong kinabuhi, dapat ang una natong pangitaon, Lord, naa ba ni kalinaw kini nga desisyon? Kay kung wa ganin ay kalinaw, nga dala sa imong kinabuhi, then it's not from God. For behind that peace, we will hear God's voice on that particular decision. Kay luyo ni ana nga butang or desisyon imong himuon sa imong kinabuhi, na ay kalinaw sa Diyos. No? Kinsay mga estudyante diri nga mag-college na, pataas ang kamot, nga mag-college na. Okay, very good. Libog kayo na magpili tag kurso na to ba? Lisod kayo mahimo sige kung kurso ha. Ang kuan na lang, kursonada na lang. Wala yung kursonada raman. Ano ba? Diba? Or katong mga nag-college na, nakagraduate na, nakadumdum pa ba mo sa katong higayon nga nagpili mo unsa kurso inyong pilion? Di ba, libog kayo? Libog kayo eh. Una-una, saan kaya akong paon, Lord? Nga, kanang angayan, magig ko sa tanan. Yes. Magig ko sa tanan. No? Pero sa manggid, Lord? Ano ba? Bisa ganun, mga senior high school ba? Ano, pag gumamit ako grade 10, libog ka. Unsa magig akong paon nga strand? Ay, saan ako? Mag-UMS, mag-STEM, mag-ABM, mag-GAS. Di ba? Libog kita. Pero unsa may nakahatag nimo og kalinaw. No? Mga igsoon, ambot pasabot di ay nga kung magdesisyon ganita, ayaw sa og ambak diretso dito sa dinagko nga desisyon, pangita sa unsay makahatag nimo og kalinaw. Kay pag makahatag ganit nimo og kalinaw kana nga desisyon, then buot pasabot nga tingog ginas Ginoo na imong ipaminaw. Amen? Ug ikatulo, number 3, okay? Ug ang katapusan, how do we recognize the voice of the Lord? God's voice is aligned to His Word. Ang tingog sa Dios subay sa iyang pulong. Amen? Subay sa iyang pulong. God's voice is aligned to His Word. God's voice is not separate from His Word. Dili bulag ang tingog sa Ginoo o ang iyahang pulong. Kay ngano man, kay ang Dios makigsulti kanato pinaagi sa iyang
pulong. Because God will speak to us through His Word. Ang common nga sayop sa mga Kristohanon is grabe nilang pinangita, grabe nilang paminaw sa tingog sa Ginoo, pero what sila naka-realize nga all along sa ilang pagpangita sa tingog sa Ginoo, naara di ay sa sulod sa ilang balay. Unsa man na ang inyong mga Biblia. Grabe ninyong pinangita. Unsa manggi kabubuton sa Ginoo? Unsa manggi imong gusto para nako, Lord? Pero wa ka magpakli di ay sa imong Biblia. Ha? Wa ka magpakli kay nganuman. Ngay ano man, kay abi nimo og literal gini mo nga madungog mag-istorya ang Ginoo sa imo. Okay, nagdalugdog na Lord. Ay, yes Lord, yes. Ha? Nabuang ka man siguro gyud. No? Sige nimo paminaw anang dalugdog sulod anak kilatan na giga. No? Wa ka nagpakli sa imong Biblia. Grabe nimo pinangita ay. Unya ang Biblia nato karon, grabe ka moderno na. Naana sa cellphone, wag gid ka kapakli, wag gid ka download ana. Wag gid ka kanang traditional nga Biblia nga hardbound, wag gid ka pakli. Kay gipasagdan ra. Okay? God's voice is aligned to His word because He and His word are one. Tungod kay siya ug ang iyang pulong usara. Di ba? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong Diyos. Okay? And in verse 14, og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato, and the Word became flesh and dwelt among us. Kinsa man ang pulong na si Ginoong Hesukristo. Abot pasabot mga igsuon, ang mga pulong ni Ginoong Hesukristo, ang pulong sa Dios. No, kung gusto kita makadungog sa Ginoo mismo, pagbasa sa imong Biblia. Igna imong tapad, pagbasa sa imong Biblia. Pagbasa gyud. Ang uban sa inyo na sa tawag ani, kanang nakontento na nga igo lang maminaw og wali, igo lang maminaw og mga daily devotions, pero walay pagpakabana mag-abre sa ilang Biblia. Mga igsuon, kung tinuod gid ka nga Kristohanon, dili ka mahadlok mag-abre sa imong Biblia, og labaw sa tanan, dili ka magtinapulan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pero unsa may atong gihimo karon, pagmata sa buntag, unsay una natong gibasa? Pila nakabuok nag-message nato sa Messenger. Pila nakabuok notification sa atong Facebook. Unsa nay latest nga mga chismis. Unsa nay nahitabo sa among syudad. Unsa nay nahitabo sa among nasod. Ha? Wa natay basa-basa. Ang uban, wa pagyud ka basa sukad. Da, sakit no? Wa may basa-basa. Maunang di ta makaila sa tingog sa Ginoo, di ta kaybaw sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay wa tay pakli-pakli sa atong Biblia. Ha? Naatanan diya sa Biblia ang mga saad sa Ginoo nga iyang gibilin para nato. Wala na gibilin sa Ginoo ang Biblia sa simbahan aron para sa iyaha, dili gibilin na sa Ginoo para kanatong tanan. Okay? Unsay ingon sa Roma 10:9, kay ang pulong sa Dios duol sa atong ngabil. Okay? Naa sa atong bakba ang pulong sa Dios, pero wa ta magsugid. Ha? We must immerse ourselves to His Word so we can literally know what He is trying to tell us. Kinahanglan nga mubabad gid ta
sa pulong sa Ginoo aron nga makabalo kita kung unsay gusto isulti sa Dios kanato. Sama nga ang usa ka karne imong ibabad diha sa iyang marinade aron nga inig luto nimo or sugba nimo ana musunop pag-ayo og mulami kaayo ang karne tungod kay nakababad man siya sa marinade. Mao gihapon ang hulagway kung kitang mga Kristohanon nakababad sa pulong sa Ginoo. Dili tungod kay paspas ka na mo basa, memorize na nimong Biblia, memorize nimong mga bersikulo, dili na mao ang tumong, kundi aron nga ikaw ug ako makabalok ta kung unsay gusto isulti sa Ginoo sa ato. Naata sa panginahanglan, wa ta kabalo unsay gisulti sa Ginoo sa ato. Kaya nga naman, wa man tay basa-basa. Ha? Pila ninyo diri ang gabasag Biblia, be? Sa isa ka simana, kaisara. Kuha na kayo na, jackpot na kayo ng kaisara. Nga naman, dagan kitag pasumangil. Gihikan magkapoy, magbuko sa trabaho, Father. Dagan magkutugihay mo, Father. Diba? Kung kaya nimo magpakabisi sa ubang butang, anong di man nimo kaya magpakabisi, magbasa sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Challenge ni sa ato. No? Hagit ni sa ato nga mga Kristohanon. Ug kini nga pagtulunan dili lang ni para sa mga nag-alagad sa Ginoo. Dili lang ni para sa mga diakono, bisan nga ni mga diakono, mga pari, mga obispo. Daghan man kaayo nga dili gabasa sa pulong sa Ginoo. Kamatuoran mo na. Ayaw na mo basa kung mag-Bible study na. Ayaw na magbasa kung maghimo nagwali. Hindi mo ko maula mo sulti anak kay part biya ko clergy biya. Sakit man pero dawat na to. Nga niabot ta ang kahuyangon. Pero sabag, pabilin lang batada na? Mga batanon, kay balo ba mo unsay plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Wala. Mga bana, kay bao ba mo unsay plano sa Ginoo para sa inyong pamilya? Wala. May basa-basa. Mga asawa, kabalo mo unsay plano sa Ginoo para sa inyo? Wala pod. Mga anak, kabalo mo? Wala pod. Untay basa-basa. Labi na sa atong panahon karon, social media, Facebook, Instagram, Twitter, sa panadya. Dagan kay mga distraction, email. No? Di niyo magahinan. Wa may basa-basa. Mao na nga daghan kay mga tao nga pariwara karon kay wala kabalo unsay ilang katuyuan dinis kalibutan. Sige, pangitaay anang katuyuan. Unsa magay akong purpose? Unsa magay ang plano sa Ginoo sa akong kinabuhi? Pero wa sila masayod nga, sus, naaratanan sa Biblia. Daghan mga tao nga nagsuffer karon nga gitawag nga identity crisis, gender crisis. Naglibog kung unsa ang ilang pagkatao. Naglibog kung unsa ilang gender, babae ba sila, lalaki, unggoy, kwaknit. Ano man? Way basa-basa sa Biblia. Dagan mga tao nalibog kung gigugma ba sila sa Ginoo, gipangga ba sila sa Ginoo, gibiyaan ba sila sa Ginoo, giubanan unsa pa na diya. Kayo again, walay basa-basa sa Biblia. Kay tuatanan ang atensyon, tuatanan sa kalibutan, na busy sa pagtrabaho, nasubraan sa pagtrabaho nga to the point ni asinso lagi sa kinabuhi. Pero ang espiritu namatay. Nakabot ang tanan nga mga gusto kabuton ni ini nga kalibutan, pero ang espiritu namatay. Kanus man ta mag-amgo ni anang mga butanga. Unya, mga igsoon, kabalo mo unsay ebidensya nga timailhan nga ang tao babad sa pulong sa Ginoo, makita
sa iyang pagkinabuhi. Mo-reflect na sa iyang kinabuhi mismo. Mo-reflect na. Mahulagboy na sa iyang pagkinabuhi. Okay? The way we react to a certain issue, it reveals our character. No? Balik na sad ta. Bago pa man, election na po ta. Oh. Itong mga tao nga nangasoko tungod kay gipag-erase ilang mga pangalan dito sa kuan. Katong mga nagdumot sa ilang mga isig katawo. Pangutana ko be, babad na sa pulong sa Ginoo? Kamoy tubag. Dili. Kaya kung tinuod na nga babad sa pulong sa Ginoo, hagas man ka masuko. Hagas man ka manunglo. Ha? Dili. Nagtuo mo nga dili na makita sa atong kinabuhi. Dili na mo reflect sa atong kinabuhi kung babad ta sa pulong sa Ginoo. Sama sa karne ba, mailan nimo nga lami gid kay siya kay na marinade pagdugay. Nababad pag-ayo. Ni ang tao nga walay dili babad sa pulong sa Ginoo, makita gid nimo nga ang iyang kinabuhi dry. Ha? Uga. Uga pas huwaw. No? Nang liki. No? May zon. Pangutana, mubasa na batas Biblia? Kamong mga batanon, kalos ama mo magsugod magbasa sa Biblia, kanang inigsugod sa atong youth camp? Ha? Daw biugma na ang youth camp, humana ang tanan kabibo. Sa mabalik ka sad ta sa una na pad. Diba? Balik ka sad. Diba? Mga bana o asawa, kanus ama mo last time ni pakli sa inyong Biblia, katong panahon nga gikasal mo, kinabe kinanglan bit Biblia biya. Ha? Bisa gapo siguro sunod no kanang ipa-memory verse baka nang banag asawa ba. Aron makita gid ko tin magidigab. Naa na tug na ba gini nibaw-an bersikulo ni. Mga amahan, kanus ama mo pakli sa inyong Biblia, kanang nanay mahitabo nga dili maayo sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Mga asawa, kanus ama mo pakli sa inyong Biblia, kanang nagkamang na muskalisod. Mga anak, kanus ama mo pakli sa inyong Biblia, kanang naa na mo sa pait nga kahimtang. Hulatan pa ba nato na? May tabo? Hulatan nato, dili. Dili na ito nahulatan. Wala mga igsoon, ang tingog sa Ginoo, kanang gamay kaayo nga tingog. At ito mo na chipmunks, Father. Dili ito chipmunks nga tingog. Okay? Kana bitaw, ang tingog sa Ginoo is, kana bitaw, tingog bitaw nga, musulti sa ato, nga bisan o grabe nga bagyo, kaguliya, kagubot, nga niabot sa atong kinabuhi. Pero naay pinasahi nga tingog ana nga sa akong giingon pagaganina nga magdala nato og kalinaw, magpakalma sa ato unya makaingon kita nga tingog ginis Ginoo. That still small voice. Okay? Sama sa nadungog ni Elias. Dili Elias katong ana ha, katong ana pasilo Elias. Dili na maong Elias. Ato ag kiay dili na mga Elias. Tong sabak daribi, dili na mga Elias na. Ha? Tanaw, basahin yung story ni Elijah. Very interesting. Niabot sa punto nga matod pa sa uban nga Bible scholars, acclaimed Bible scholars nga Elijah was depressed daw. So gigamit ilang word nga depressed. Na-depressed kuno siya tungod kay gipangita siya ni Jezebel, no? Katong reyna atong panahon na, ipapatay siya. Grabe nang tago. So tago gid siya, nahadlok siya para sa iyang kinabuhi. Unya gamay lang nga kasikas. Hadlok na siya nga, basig sundalo na ni Jezebel.
Patyon ako na ni. Pero, taliwala anak nga mga pagbati, no? Ang tingog sa Ginoo maoy nag-assure sa iya nga wala siya biyahe sa Ginoo. Sultian gid siya that still small voice. Mga igsoon, timan ang kalibutan nato saba kaayo. Daghan kita mga tingog nga madungog diri. No? Sa kalibutan. Mga bitaw nga daghan kay mga Kristohanon, ilabi na mga Kristohanon nga nag-alagad sa Ginoo sa simbahan, mawala sa pagpangalagad kay imbes nga tingog sa Dios ang paminawon, ang tingog sa kalibutan, ang kanang tingog sa bisyo, tingog sa kahilayan, tingog sa kwarta, tingog sa trabaho, tingog sa babae, tingog sa lalaki, sa bayot, sa tumboy, unsa man ang tingog maoy gipaminaw. Pati tingog sa scatter. No? Bisag nga diri sa atong simbahan, bisag tingog sa celebrante nga nagwali may paminawon, kamulang wali guys scatter. Niabi nila og dili makitaan. Tong di makitaan? Ano man? Kilag antipara man. Yan ibanda sa antipara ang hayag sa scatter. Super ace. Lahi nga tingog atong gipaminaw. Tingog sa uwag, tingog sa pagpangilad, tingog sa korupsyon, tingog sa pagluib, tingog sa dili pagpasaylo. Man atong gipaminaw sa kalibutan, daghan kay mga tingog. Okay? Hinaot nga dili ta mahimong bungol sa pagpaminaw o sa pagpamati sa tingog sa Dios karon nga panahon. Unsay giingon sa salmista? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Kung karong adlaw nadungog ninyo ang tingog sa Dios, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Mga igsuon, kung nadungog nato ang tingog sa maayong magbalantay nga mao si Ginoong Kristo, hinaot nga maminaw gid unta ta. Dili ta magpagahi og ulo. No? Kay kanang tawo nga gahi og ulo, no? Didto ginapaingon sa kalaglagan sa iyang kinabuhi. Kanang tao nga dili magpakorek, kanang tao nga dili magpatudlo, kanang tao nga tambagan dili maminaw. Dito na paingon sa kadautan. Gusto ba nato nga atong kinabuhi mapaingon sa kadautan? Gusto ninyo? Gusto ninyo? Dili man di ay. So maminaw ta sa tingog sa Ginoo. Maminaw ta sa tingog sa Ginoo pinaagi sa mga lideres nato sa simbahan. Kung gibadlong ka, kung gikoreksyonan ka, paminaw. Amen? Ignay mo tapad, paminaw. Ayaw pagpatig-atig, ayaw pagpagahi, ayaw pagpasuko-suko. Kay unsa man magpili ka, kinsay gusto nimo nga mobadlong sa imo, imong leader o ang Ginoo mismo? Ha? Ay sa kinsay gusto ninyo mobadlong sa inyo ang inyong leader o ang Ginoo? Ay pag leader na lang. Ay kung Ginoo ba di na katingog. Ha? Dili na siyempre manaog ang Ginoo mga igsuon aron mamadlong nato dag sa tagsa. Klaro na kay gibutang na niyadaan ang atong mga lideres. Mga anak, paminaw mo sa inyong mga ginikanan. Amen ba mga anak? Kanang mga anak nga badlongon, kanang dili mamati sa ginikanan, sureball gina, ayaw mo pagdahom nga ang inyong kaugmaon maayo. Didto gyud mo mapaingon sa di mao. Kay mga gahi mamugulo, kay di mo paminaw sa inyong ginikanan. Giignan nga ayo pag-uyab-uyab, mag-uyab-uyab gyud. Pag niburot ang tiyan dili tungod sa bitok o sa kinaon, tungod kay naburusan, hina-hina dig kamang sa ginikanan, ma. Exacto gid ka ma. Lami ba gini mo tamakan na imong liog.
Di ba? Mga anak, paminaw gid mo. Ingana ang hulagway, no? Sa authority nga gihatag sa Ginoo, murag ginikanan ang iyang mga anak. Kung ang mga anak gani dili maminaw sa ilang ginikanan, sureball gid mo. Sureball gid mo nga di mo mapaingon sa maayo. Dito gid mo mapaingon sa di mao. Kay agbuot man mo sa inyo. Nalimot mo ang sa gisulti sa Biblia, mga anak, tahura og sunda ang inyong mga ginikanan aron mo taas ang inyong kinabuhi. Dili kay ang inyong kinabuhi moabot og 200, kun dili mo taas ang inyong kinabuhi pinaagi sa unsa man? Pinaagi sa pagpanalipod sa Dios nga di mo mapaingon sa dili maayo. Kay nahimo mo masinugtanon nga mga anak. Amen mga anak. O kita nga mga Kristohanon, kita nga mga karnero sa Dios, maminaw ta sa Ginoo. Ayaw pamatian ang imong emosyon, ayaw pamatian ang imong pagbati nimo, no? Oh, but Father, ba't dili man ako feel? Ba't may gisulti ang akong kasing-kasing? Unsay giingon ni propeta Jeremias, bahin sa atong kasing-kasing, ang kasing-kasing daw sa tao unsa man, grabe ka, mangingilad. The heart is deceitful above all things. Who can understand it? Kinsa kunoy maka tukib sa kasing-kasing sa tao, wala. Kay grabe ka mangingilad. No? Magdesisyon ta usahay pinaagi sa atong pagbati. That is already a wrong decision. To tell you, my brothers and sisters. Kung magdesisyon ta gamit ang atong emosyon, sayop na nadaan. Ayaw pag-expect nga sakto na. Kinahanglan nga sa atong pagpaminaw sa Ginoo, pinaagi sa discernment, pinaagi sa pag-ampo, no? Unya maminaw ta sa mga tao nga gibutang ibabaw sa Dios kanato kung sa ilang gisulti. Kung gusto ta nga makadungog gid sa tingog sa Ginoo. What is God really trying to tell us? Amen? Hinaot nga dili ta may bungol ana. Announcement. Okay.